Alright, settle down. Settle down. I want everyone to Dan orang stand up beriman for the itu enggak American sih? flag, Harusnya ya, especially you Muslims back there. orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia yakin zat yang menetapkan takdir atas hidupnya adalah zat yang maha baik. Allah itu maha adil, gak mungkin zolim. Allah itu maha benar, gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Dan di atas itu semua Allah itu maha sayang. Jadi dia menatap setiap episode hidup yang dipergilirkan dalam hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Karena Allah yang menetapkan ini semua. Bahkan level berikutnya, Mbak Zizi, kata guru saya, dari orang beriman itu bukan hanya menerima takdir, tapi mencintai takdir. Gimana tuh saat mencintai takdir? Tadi, membangun keyakinan Allah itu nggak mungkin salah. Ya. Baik atau buruk takdirnya kita terima, kita nikmati gitu ya. Kata Maulana Rumi begini, aku mencintai masalahku. Kenapa? Karena aku tahu yang memberiku masalah juga mencintaiku. Masya Allah, itu levelnya udah beda banget Ustaz. Butuh latihan, Mbak Zizi. Iya. Kita untuk bisa main bola aja kan butuh latihan ya. Iya. Sama, untuk bisa ikhlas, untuk bisa ridho. Kata para ulama, ada satu ibadah yang itu bahkan bobotnya di sisi Allah bisa lebih besar daripada sedekah, bisa lebih besar daripada sholat sunnah ratusan rakaat, bisa lebih besar daripada puasa sunnah. Tahu nggak ibadah apa? Ibadah ridho. Ada orang amalannya biasa aja, amalan standar lah, tapi dia begitu mulia di sisi Allah. Kenapa? Hatinya ridho. Twisting our tongues so no one can hear us. They fear us every time they hear us. Victory's promised to the believers, and this is where I pledge my allegiance. I see depression from man-made flaws. I see oppression under man-made laws. Won't bend over for the U.S. like stupid Saddam, or sell out Islam like Mustafa Kamal. United we stand, divided we fall. Surrounded our lands by imaginary walls. Replace Islam with a system that stalls. Run by a president that can't keep on his drugs. And when he admits, the people applaud. Wipe that stupid smile off your face, cause you still have cancer on law. They want me to stand up for the flag and pretend nothing's wrong. Destroy our deen, that's what they want. They want to kill me, but they can't kill Islam. True meaning of democracy, throwing bomb after bomb. Brothers in Milwaukee, I hope you can hear us. Much props with those AMP lyrics. Soldiers along the fence, with the dean to my death. Won't give up Islam, I just separate my head from my neck. Islam will take over the world like risk. Try to destroy Islam and you'll miss. Dividing us into regions that the masses resist. I pledge my allegiance, class is dismissed.
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Najih Al-Ghifari bin Syariah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW telah memberi nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan menjodorkan air mata. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat terakhir, maka berilah kami wasiat. Nabi bersabda, aku memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertakwa. Tetap bertakwa kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, serta tetap mendengar dan taat meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba. Sesungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka kalian wajib memegang teguh sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang diberi petunjuk Allah, dan berpeganglah kepada sunnah-sunnah itu dengan kuat dan jauhilah urusan-urusan yang diadakan bid'ah, karena sesungguhnya segala bid'ah ini sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ia berkata ini adalah hadis hasan. Jamaah Masjid Ibadur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki beberapa faedah, yang dimana di sini saya akan membacakan dua faedah yang terdapat di hadis tersebut. Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim hendaknya memberikan wasiat kepada saudara yang akan ditinggalkannya atau saudara yang safar atau keluarganya dengan wasiat takwa dan kebaikan lainnya. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan tentang solusi dari permasalahan. Bahkan inilah solusi dari semua permasalahan jika memang ingin mendapatkan kesudahan yang baik, yaitu dengan mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah dijelaskan di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum bi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.
Quran Surat An-Nisa ayat 58. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kemudian beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah manuskrip. Ternyata ada hubungan erat antara khilafah Utsmaniyah sampai dengan Aceh. Dan itu menunjukkan betapa besarnya kekuatan khilafah, dan sesungguhnya khilafah itulah perkara yang dikhawatirkan dan ditakuti oleh orang-orang kafir ketika kaum muslimin berkumpul dalam satu komando, yaitu komando khilafah yang menjalankan kitabullah dan sunnah. Makanya janji dari Allah itu apa? Khilafah itu muncul, dan orang kafir itu membaca itu. Makanya kalau kita perhatikan riset-riset yang dilakukan oleh orang kafir, itu adalah riset bagaimana dia selalu meneliti dan mengamati kondisi kaum muslimin ketika sudah mengarah kepada perkara itu. Makanya mereka berusaha untuk melambatkan, walaupun mereka itu tahu kemenangan Islam itu datang. Makanya hari ini kita dapatkan permusuhan. Tidak ada agama yang paling dimusuhi di atas muka bumi kecuali Islam. Tidak ada agama yang mendapatkan permusuhan paling besar di atas muka bumi kecuali adalah Islam. Kalau agama ini bukan turun dari Allah, sudah hancur dan sudah punah jauh ratusan tahun sebelum kita lahir. Tapi karena agama ini adalah agama yang lahir dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menjadikan Allah mengabadikan Islam sampai akhir zaman. Makanya orang-orang kafir itu ngerti betul. Kemenangan Islam itu pasti datang. Karena bisa jadi, maaf Pak, orang kafir itu bisa meredam semangat Islam, tapi tidak bisa meredam kemenangan. Mereka bisa merusak bunga, tapi mereka tidak bisa menahan musim semi untuk datang. Dan musim semi bagi kehidupan Islam adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Makanya kita lihat geliat semua geliatnya, gerakannya, kemudian Islam muncul di mana-mana. Dan siapa yang mengatur semua itu? Semata-mata Allah yang mengaturnya, dan tidak ada zat yang maha mengatur kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaan kita untuk saya dan kepada antum, kalau Islam nanti menang, maka itu pasti akan datang. Saya dan tidak ada saya, ada antum dan tidak ada antum. Pertanyaannya cuma satu, kalau Islam nanti menang, sudah apa yang kita berikan untuk Islam? Dan sudah apa yang sudah kita sahamkan untuk Islam di dalam kemenangan? Kenapa? Kalau 1 rupiah di kantong kita saja akan ditanya oleh Allah dari rupiah itu bagaimana mendapatkannya, apalagi urusan agama. Karena setiap orang akan ditanya bagaimana urusan agama ketika dia tinggal dan hidup di dalam kehidupannya. Khilafah bukan tujuan. Khilafah bukan tujuan, tapi khilafah adalah wasilah untuk menegakkan syariatnya Allah di atas muka bumi. Karena ada orang, sebagian dari saudara-saudara kita mungkin menganggap khilafah itu tujuan. Khilafah bukan tujuan. Khilafah tidak kita nafikan merupakan bagian dari kulturnya sunnah, itu khilafah. Siapapun hari ini mau dan tidak mau setuju atau tidak setuju, dia tidak mampu menghilangkan dan menafikan kulturnya sunnah itu ada dalam sebuah khalifah. Tapi kemudian khilafah itu dalam Islam bukan tujuan, tetapi adalah sarana untuk membumikan syariat Allah di atas muka bumi. Makanya inilah yang menjadikan kita terus kemudian kita berdakwah, terus kita menyampaikan kalimat-kalimat syar'i kepada umat, supaya akhirnya umat memahami kebutuhan mereka kepada syariat lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada profesi pekerjaan mereka. Dan itu yang akan menjadi tanda kemenangan umat di akhir zaman, insyaallah. In 1917, John Belford promised Palestine to the Jews. 31 years later, his promise went through. Britain and France split the Muslim lands. 3 years later, Islam's worst traitor, Mustafa Kemal, brought the state's fall. In 1920s, Mustafa Kemal, with the help of the British, became the hero. Well, this so-called hero cancelled the authority of the most powerful system for the human beings, the Khilafah. He abandoned all rulings of Allah. He did not stop there. He abandoned the Adhan in Arabic. He denied the Muslim sisters from obeying Allah subhanahu wa ta'ala by abandoning the hijab. All Islamic calendars and holidays were cancelled. Yes, brothers and sisters, he changed the Arabic alphabet to Latin. By doing so, he made sure the next generation will be lost and have no connection to their Islamic roots, as they cannot read or write all the Islamic culture that was recorded. This Islamic system sent by the creator of Alameen went from the application in life to be in the museum for the people to go and see in Turkey. In 1924, our state was demolished. 100 years of planning and their plans were accomplished. Kafirs broke our bondage, contaminate our knowledge. Better listen
listen up, cause you won't learn this in college. Beginning of the end and the divisions began. Step by step they divided our lands. In 1921, Saudi Arabia and Iran. Next year, Egypt, and in 32, Iraq. In 1945, Jordan, Indonesia, Lebanon and Syria. 2 years later, the division of India, the Muslims took a stand and demanded the ruling of Islam. So they gave them Pakistan, but it was only an illusion, a false resolution, far from a solution. In 1948, the Jews established their Israeli state. In 1901, the Kuffar went to Sultan Abdul Hamid II and offered to pay tremendous amount of money to the Islamic State for Palestine. Sultan Abdul Hamid II replied, I am not going to give 1 inch of Palestine to the Jews, as Palestine is not mine to give, but it belongs to the Ummah, and Ummah have shed blood to defend this land. But if one day the Islamic State falls apart, then you could have the Palestine for free. But as long as I'm alive, I would rather have my flesh be cut out than cut Palestine from the Muslim land. I will not allow any carving while we are alive. Somalia, Nigeria, Kuwait and Algeria. In 1964 came the PLO. Yasser Arafat, the US scarecrow. A great decline in 1969 when the West was training Muslim scholars for hire. Jews were setting Al-Aqsa Mosque on fire. Let's recall 1970 for those who don't remember. That was the year that we had Black September. The King of Jordan and Yasser Arafat began their plot. Shot after shot, Muslim blood spilled as innocent Muslims were killed. Communism attacked, but Muslims fought back. The sincere Mujahideen of Afghanistan fought and pushed back the Russians. And then they started to fight among themselves. Khomeini became in power with the promise of ruling and raising the Ummah to the level of dignity. But his promise never went through. Soon after, Iran and Iraq went to war, and millions of innocent Muslims died. For 10 years, Muslims killed Muslims. Over what? What else? The agenda of the West. At the end, there were no resolutions. Today, Iran is very much open to democracy and reformation, and the Muslims in Iraq continue to suffer. Subhanallah, where is the Amir of the Ummah? Another decade gone, but we still don't have Islam. Take a look at the Gulf and the killings of Saddam. Over 1 million Muslims died, but no one answered their cries. In the 1990s, the Muslim genocides, Bosnia, Kosovo, Chechnya, Dagestan. Bring back Islam, bring back Islam, bring back Islam, bring back Islam. It's the year 2000 and nothing has changed. Past generations age, let's write the next page. It's time for us to change. It's up to you and me. Either we make history or we become history. Alright, settle down. Settle down. I want everyone to stand up for the American flag, especially you Muslims back there. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. 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 I tell you what we don't stand. In 1924, state was demolished. 100 years of planning and the plans were accomplished. Kafirs broke our bondage, contaminated our knowledge. Better listen up, cause you won't learn this in college. Millions of victims of genocide statistics, and these are just symptoms from the lack of existence from the one and only solution, the Islamic system. One way, one method, it must be implemented. System of Islam, cause Creator has sent it. Our minds are infected, our words are neglected, hated, disrespected, degraded and rejected. Nationalism disease, slowly injected. Where come Muslim Ummah? Our youth has been affected. Ready to die and fight for the cause. Spitting on their constitutions, flags and the laws. And no, I should not set up a plot. Don't want to gain nothing for law. Instead live and die for the pleasure of Allah. And yes, I pledge my allegiance, and I pledge my allegiance for Islam. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. 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 No stop, so put away the loop. Strike the corner sooner comes the proof. We don't stand up for the flag cause we know the truth. And so we sit down with our brother Mahmoud Abdul Rauf. They want to stand up and pledge to their leaders. That's the way the Kafirs want to see
try to keep us out of political arenas. Blue young Muslim minds with tequilas and attempt to steer us, so no one will believe us. Paying the White House white because of the real drug dealers. They broke us into pieces so they can seize us, telling us to give the Caesars what is Caesars. La ilaha illallah, they'll never seize us. Won't show Muslims as achievers, cowards because they're non-believers. No khilafah because they fear us, twisting our tongues so no one can hear us. They fear us every time they hear us. Victory's promised to the believers, and this is where I pledge my allegiance. I see depression from man-made flaws. I see oppression under man-made laws. Won't bend over for the US like stupid Saddam, or sell out Islam like Mustafa Kamal. United we stand, divided we fall. Surrounded our lands by imaginary walls. Replace Islam with a system that stalls. Run by a president that can't keep on his thoughts. And when he admits, the people applaud. Wipe that stupid smile off your face, cause you still have to answer the law. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah.